Basi tunashukuru Mungu sana kwa kuweza kutuneemesha tena siku ya leo tuweze kuendelea na kipindi yetu Pèlerins Sans Frontières, na huyu ni Joseph Chipite. Na washukuru wote wanaojitayarisha kufuata kipindi hiki na wenyewe wameniita mbele ya wakati kusema wanatafuta wajue kama nitakuwa kwa radio gani. Mungu aweze kuwabariki na awe pamoja nanyi na endelee kutubariki sisi wenyewe tuko kwa radio hapa, sababu na si wakati tuko nahubiri neno tuko naweza kupata mabaraka zingine za mpya kutoka kwa Mungu wakati anatuvia roho yake kuhubiri neno lake. Kwa hivi wandugu wapendwa, kipindi hiki cha Pèlerins Sans Frontières tulikuwa napenda tuko na emission karibu 3 hapa kwa Radio Graben, na nafasi ilikuwa kama inakosekana. Mungu akipenda tutakuwa na zile nafasi, na tuko napita vile kwa Radio Espoir chaque mercredi na chaque vendredi kwa 19h20. Mtaendelea kutusikiliza pale na Mungu ataendelea kuwabariki wote wenye watapata neema ya kukifuata. Sumba sauti kidogo watu wasikie tena ile nyimbo. Basi inawaza mmetusikiliza kwa urefu. Kwa hivyo mbele ya kwanza tutaweza kuomba Mungu, na mbele ya kuomba Mungu tunakutakia usikivu mwema, na kila mtu mwana ajikuta kipindi kitaweza kumsaidia vraiment kuliko kupoteza muda wako kufuata Pèlerins Sans Frontières ni 40 minutes uweze kutujondolea pembeni. Lakini kwa mwenye iko na uhitaji na maana una vile tutamwambia vitaweza kumsaidia vraiment, karibu kwako na Mungu aweze kubariki mbele ya wakati. Na ndugu mwingine mwenye fika naye mwenye atakuwa msomaji siku ya leo atajipresenter, na nyuma ya kujipresenter ataweza kutufungulia na maombi. Asante. Kwa jina msomaji ni Kapakasi Kiavakula Jonas, na tuombe. Baba, ilikupendeza leo kwa nyakati kama hizi lisikilize neno lako la kweli, na tulitafsiri neno lako la kweli kwa watu wote, walisikia, walipokea, waliweke ndani ya mioyo yao, kwani ni neno litakalo waokoa ndani ya hatari ya kufa. Baba, uko mwema, kwa imekupendeza ifanyike leo na tukayahubiri neno lako kupitia jina tukufu la Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Basi wandugu wapendwa, kuko kitu yenyewe nitapenda nifundishe leo kwa kuintroduce 3e leçon yetu, sababu tulikuwa napenda tuko na plus de 3 émissions hapa kwa Radio Graben na kwa Radio Liberté. Na Radio Liberté hatuyapata nafasi pale, Mungu akipenda, na kama haitawezekana tutakuwa kwa Radio Graben na kwa Radio Espoir na kwa radio ya Setrobo, sababu tuko nakuwa pale chaque jeudi na 20h tunakuwa na deba pale na wengine wa Adventiste muendelee kutufuata. Na niliwaambia semaine passée que sitakuwa hapa Njombe, baba alikuwa anafuata kwa Radio Espoir, sikuwa naonekana, niliacha amena kusekana, nilisafiri kidogo na nimerudia. Na jinsi mmesikia msomaji, tutaendelea kuwa naye leo na hii semene amweke nipate tena, nilikuwa napenda nishitupe quelque part, nikisafiri tena itakuwa karibu juma moja ama juma mawili, lakini tusikose kusikiliza na kufuata kipindi ukiwa uko tayari. Niko na kitu chenye niko naendelea kurudilia hapa siku ya leo, na hii ni kitu yenye mjue kushakuwa ingine maladi inakuwa kama mtu unawaza ushajua, kumbe na hao yajua gisi inavyopasa. Sasa porque ujue gisi inavyopasa, inaomba bakufundishe na bakueleweshe ujue gisi inavyopasa, na ni ile njoo jamaa natafuta niwagusie leo. Njo mbele ujue gisi inavyopasa, msikie maverse zenye mimi nawapatia. Ya kwanza, sababu verse zetu tunasimamia ndani yake ni Timotheo ya kwanza, Timotheo ya pili sura 2 mstari wa 15. Pima kuisoma tena, njoo tuingie ke watu wangelijua gisi inavyopasa. Wataonea kwa nani? Watasikilia wapi? Na probleme yao ni nini? De Timotheo chapitre 2 verset 15. Inasema hivi: dumu kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mfanya kazi asiyeona haya, ukifasiri vema neno la kweli. Mungu alionaka Timotheo iko na problem, akaambia Paulo ambia Timotheo adumu kujionyesha ya kwamba amekubaliwa na Bwana. Mnasikia problem yenye iko pale? Mungu ana hamu ya bagarso beba tadumu kujionyesha ya kwamba wamekubaliwa na Bwana. Mungu anapenda watu waonyeshe kile kukubaliwa na Bwana ni kitu kizuri. Anakuwa besoin na Timotheo waoneshe watu kile kukubaliwa na Bwana ni kitu chechiko na valeur ya kabambi na chiko rare na chinastahili. Sasa anakosa kama telewesha Timotheo ae. Naomba Timotheo ajue ya kwamba ni kazi ya kuikalia tudumu kujionyesha ya kwamba tumekubaliwa na Bwana. Na mfanyakazi mwenyewe hata kisikilia haya, nilipima kuwaelezea kwa haya
Haiko vitu vya kusikilia haya sababu tunajua uzuri yake. Tukivisikilia haya inamaanisha hatuelewe vyenye tuko nafanya. Na tufasiri vema neno la kweli. Mimi nawaambia vitu mingi havitajulikanaka na havitaelewekaka kama venye viko mwavyo havavioneshi. Kama venye viko vile vitu havavielezi. Kama venye viko vile vitu havaviishi. Paulo anajua Mungu hajulikane ya kwamba ni wabie, sababu venye wanamjua havayajionyesha gisi ni wabie. Paulo anajua Mungu hajijulikana mwabie kama tunamusikilia haya. Sababu ili tuoneshe ke Mungu ni wabie, tusimusikilie haya. Na tutasikilia kama Mungu haya sababu na si hatuyajua Mungu ni wabie na hatuyajua uzuri wa kujua Mungu. Alors pale ndio mimi natafuta nikazie sana. Na Paulo anasema mesheza watu hawatajuaka vya Mungu na kuvisikilia butamu na kuvijua jinsi vinavyostahili kama hawaoneke relemo. Tunakubali vyenyeto kwamo, tunasikia vyenyeto kwamo, tunavifurahia vyenyeto kwamo, hatusikiliake haya vyenyeto kwamo, na tuko na dumu kujionyesha. Donc tuko na deni kujimanifeste kwa watu. Pourquoi? Paulo alisema kitu cha pili mu Timothée 4. Mbele ningie mtu anaweza zani amejua kitu na hajijui. Bagarsoba mingi hawatakuwa kama karatmen. Mimi siseme kuwa karatekani mzuri, Biblia inatukataza karate. Lakini wakati inatukataza karate, bagarso mingi wanakuwa kama karatmen sababu wanaona mkaratmen. Hautafataka kitu chenye huyo na mtu kuna fanye. Hapana. Hawezi kuwa mjoueur kama uenda ki assiste match. Hapana. Kama hauonake beba anacheza balo, utatire balo na haujui balo kama ni nini. Hawezi kuatire. Hawezi kuatire. Il faut uone wenyewe konafanya kitu kisha na wewe ukifurahie na ukwe na gu. Manguo zetu tunazivalaka zenye tuliona zishafika magaze. Watu wa magaze wasipozionesha hautauza chenye hauone. Hapana. Inastahili kukue beba taonesha uzuri wa kitu, uzuri wa viato, uzuri wa savo, uzuri wa mapantalo na uzuri wa masamaki na utaziuza ili uvutiwe mkitu. Alors kama tunaonesha watu Kristo mubaya nao watamujua mubaya. Kama tunaonesha mzuri naye watamujua mzuri. Alors Mungu atidumu kujionyesha ili uvutie watu kujua Mungu wako. Sha tuchezake balo mchisomo yetu kucheza mangura tuichezake. Memu acha asiste kwa mangura iko hata kama ni zambi inakuvuteaka. Rasolda saba nafaka parade. Wanafanya kile parade msiwaze wanafanyaka pure. Ube wanafanya parade muvile. Wanapita weko naimba. Bakaratimene wanapita weko naimba. Na bamaimai wakati walikuwa hapo wakati wanapita weko naimba. Unaona mama bakasoba na wafata nyuma. Na ile ni kuatire watu kuingia mchama. Donc dumu na wewe kujionyesha mbia mzuri utapata watu baba watakufuata. Ndio Mungu atipiki uko nanikosea. Kapakati cha vakula Jonas uko nanikosea. Sababu na yako Mungu ya kwamba ni wa mzuri na haiko wa kusikilia haya. Sasa unakuwa wa kwanza kutetemeka na kusikia haya. Watashuria wapi? Qu'est-ce que tu me fais? Kapakati cha vakula chipit. Est-ce que tu as démontré Mungu? Paulo anasema hivi mchapitre 4 ya 1 Timothée verset 15. Ufikiri maneno haya, acha haiko vitu vya kukamata sawa mchezo chipiti. Iko vitu vya kufikiri. Ujitoe kabisa kwa maneno haya. Iko vitu vya kujitoa bashuri kuna tafuta mchisomo nini? Kusudi maendeleo yako yaonekane kwa watu wote. Hii maendeleo isionekane seulement kwa wenye unaheshimia, ubia wewe unaonea, biko familia, ubia koche handako. Isionekane tu kwa wenye wanakupenda. Ifo maendeleo yako yaonekane kwa watu yote. Tena hii maendeleo ni haiko ya kujenga manyumba, haiko ya kujenga makabine, haiko ya kusema mingi, ni ya kudumu kujionyesha ya kwamba umekubaliwa na Mungu. Kwa nini tudumu kwa watu yote? Yaani wale watu yote tudumu kwa kujuie kwa Mungu kama iko namna gani? Soma verset 16. Ujiangalie mwenyewe kama watu wiko na kuona na mafundisho yako iangalie. Dumu katika maneno haya. Udumu mvile vitu. Maana kwa kufanya hivi utajiokoa mwenyewe nao wanao kusikia. Utaweza kuokoa wenyewe na kusikia na wewe mwenyewe.
Yani hatutaokoaka watu na hatukujionyesha kwamba kile wokovu iko bie kapakasi cha bakula. Kama hawakuone uko naonesha wokovu gisiko ya bie. Batatafutaka namna gani? Hawezi votewa. Hawezi votewa. Kumbe wanajiuliza un jeune comme moi. Uko mshakol un vieux comme moi. Qu'est-ce qu'il a attendu? Qu'est-ce qu'il a écouté? Qu'est-ce qu'il y a? Kiko na nouveauté gani? Faut mettre la question, mettre l'esprit za watu en suspens. Bashindwe kushangaa. Bachoke na kushangaa. Echo bakaronda ya nchi. Tudumu ili tuweze kuokoa beba na tusikiliza. Hatutaokoka kama hatudumu katika ile maneno. Paulo alisema kitu kingine kimoja. Wakorintho ya pili. Hata mtu akritike Paulo, ati Paulo na wewe dumu kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu. Paulo Timotheo ya pili sura 3 mstari wa Korintho ya pili, Plito wa Korintho ya pili sura 3 utusomee verset 2 na 3. 2 Corinthiens 3, 2 à 3. Ninyi ni barua yetu iliyoandikwa katika mioyo yetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Inaomba Timotheo na watu ya Korintho wakuwe barua yenye tasomewa na watu ngapi? Watu yote. Usiende somewa tu na ba masikini. Hapana. Usiende somewa na barafiki yako. Usiende somewa na baba nakupenda. Ba collègue de classe. Njobe tu usomewa nao. Kumbe watu yote na ba collègue de classe na biko wapi? Na biko wao. Nabo bakusome. Chihanda bakusome. Ba voisin bakusome. Barafiki bakusome. Adui naye akusome. Na maana kupinga lote naye akusome. Ajua ndapinga cha wapi kuhuyu. Sababu hata kupingana kama hakuetidie. Ndio. Anakuetidia huyu tutaweza mwamaliza aye. Donc une manière que mettre confusion, uache kila mtu asema qu'est-ce que tu veux de moi? Unanitafuta kwa nini jipite? Ndio tuko uko barua soma tena verse sababu watu wanawazamu tena mtu ashongeza verse ya Mungu. 2 Corinthiens 3:2. Ninyi ni barua yetu iliyoandikwa katika mioyo yetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Isomwe na watu ngapi? Na watu wote. Tena ijulikane. Ijulikane na isomwe na watu ngapi? Na watu wote. Kumbe sikwa jambo na jiamini Kristo mwenye habatawaza kukusoma kwa kapakasi. Tena unaficha. Tena unaficha. Enombo unajio nyesha ili watu bakusome na baku on kisha udumu kujionyesha, usichoke. Porque watu wafanye nini? Waokoke sababu uliwafundisha. Bakishaona. Walo mtu anakuambia tusiende simama na mwaveni. Sote niko napenda nifundishe. Sababu sasa utasimama mwaveni uko na ubiri. Unatangaza habari za Yesu. Na wanapenda wende ishi na wewe wanaangalia gisi unasemaka, gisi unatembea. Kujua Kiislamu, watu wanachioniaka kwa watu gani? Kwa Islam. Kwa Islam. Ambo vinjo Waislamu wanaombaka. Na utaojoka gisi wa Muislamu wanaombaka na wako kwaona. Ambo wafumu wanatumika bufumu. Utaojoka vya wafumu kama ukufika kwenye biko. Ilomba upate habari. Waheshi wa machuma. Ba forger utajoka kwanza machuma na kufika kwa zihasaraka. Ilomba face à face nabo. Na ba chrétien batoneshaka Kristo wabo aye. Batamuoneshaka mu mawese. Ifo bajioneshe. Batajoka na sunenda wese kama unaendaka hiyo namna gani. Batajoka kama unatembea namna gani. Batakupoza kama kesho, batakujoaka sababu kuna dumu kujionyesha na unaonesha kini kitu kizuri. Wewe mwenyewe anakukuta na kisikilia haya. Akisema huyu kwa ayer quelle sorte de christianisme il manifeste. Non, il faut unaonesha na unatamsha. Nero chipiti kuna courage. Baopoza biko nenda jionesha. Wa musulman wanatokea kule ndabaonesha. Taimwa anatokea kule ndakuonesha. Adventiste kumbe anakonstate que je ne fais pas de la blague. Kuko makos, kuko masababu. Sasa ya sisi chama na chama na katala wa musulmani hichi. Cheche na chama na katala Adventiste ni hichi. Cheche na chama na kuwa na problema na aba ni hichi. Donc ninaonesha kwa nini mimi napaswa jionyesha ya kwamba nimekubaliwa na Mungu. Mnijue gisi niko, nisomwe na watu ngapi wote. Mfanyakazi mwenye hataona haya, mwenye tadumu kujionyesha patro hapa Butembo bashike chipiti kwa hapa. Sababu kwa watu wote ba masikini wa charity il faut qu'il les sache, iko devoir yenye bananipa. Soko ijue kapakazi quartier yako, barafiki yako bakostate.
nikifasiri vema neno la basi kweli. uko natafuta sema nini basiende kuonesha kia habapendi vile uko nasema kumbe banawaza na bana comprendre. Njo Paulo na Timothée bali bitumika kako. Sikia verset moja ni boneshi mon Actes des Apôtres 17. Nous sommes tout verset 16 na 17. Acte 17, 16 na 17. Paulo alipokuwa akiwangojea katika Athene, akiona namna mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake iliumia ndani yake. Mroho ya Paulo mmekashirika juu ya manini? Juu ya kuona sanamu. Eske watu wameona gisi amekashirika? Hawaone. Sasa batajua namna gani gisi kuna pigana na sanamu? Batajua namna gani gisi kuna vitu mroho yake? Endelea. Basi katika sunagogi alibishana na Wayuda, nao wenye kuogopa Mungu. Akaanja mabishano. Nonge watu purke bajua vyewe kwa mkichwa ya Paulo na vyenyewe kwa mroho yake, anaanja mabishano na watu. Endelea. Na kila siku katika soko pamoja nao waliokutanana naye. Na msoko anaenda bishana na wewe kwa nini? Na liko msoko. Anja tena verset 16 à 18. Acte 17:16 à 18. Paulo alipokuwa akiwangojea katika Athena, akiona namna mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake iliumia ndani yake. Basi katika sunagogi alibishana na Wayuda, nao wenye kuogopa Mungu. Wayuda na baonesha, eske mko naona hizi masanamu? Na nyinyi mnawaza nini ku Mungu? Ndio ngiko naonesha vyenye konaona. Mko muhimu zituma sanamu naziko hapa. Mko muhimu na nyinyi mnawaza nini ku Mungu? Sasa ananjelewesha Wayuda na beba anaogopa Mungu kuyenye roho yake kona tokota juu yake. Watu wabatajua kama position zetu kama tuoneshe vyenye tuko kwa hatubishane na watu. Endelee. Na kila siku katika soko pamoja nao waliokutana naye. Mama soko alienda simama beba na kutana naye banasikia vyenye kona sema. Nonge na mama soko tutenda simama huko nenda fanya nini? Kujionyesha. Keo kuna vitu vyewe kwa maro. Watu banaviona kama ni blague, mais nous savons ce que nous faisons. Tunajua chenye tuko nafanya. Endelea verset 18. Na wengine wenye hekima wa Epikurio na Wastoiko walikutana naye. Wengine walisema, mtu huyu mwenye maneno mengi anataka kusema nini? Fikirisha watu walisema, huyu anataka anasema vya mingi anataka nini? Wakukuti kuna sema numu kujionyesha na wache watu walijipoze kesho huyu akaronda yati kuna sema maneno mingi unataka sema nini? Mbalonge Paulo alikuwa anasema wanakosa kama iko nafaa nini, kisha wanajiuliza anataka sema nini. Endelee. Wengine walisema anaonekana kuwa mhubiri wa miungu migeni. Ashanja taya miungu mingine maneno ya kigeni hiyo. Kwa hiyo ya mpya ametonekana kama watu wae kama haumanifeste havyo. Kwani alihubiri habari za Yesu na ufufuko. Alianza explique na Yesu, anataka na ufufuko. Unasema nini? Natake na sanamu. Unatafuta na kufikirisha watu. Endelea. 19. Wakamshika, wakamleta hata Areopago wakasema mbona kuna tatu dia kwa meza, wakamkamata kuya weye Areopago, wakasema naye basemeni. Anja tena 19. Wakamshika, wakamleta hata Areopago wakisema, tunaweza kujua maana ya mafundisho haya mapya yanayohubiriwa nawe? Unaweza tu explique kama unataka sema nini? Watu hawata kuulizaka question kama haba kuonaka na action. Paulo nginyamazaka habangi muulizaka. Ndio Mungu wa Wakristiana vichama sababu watu hawajui kumuonesha, hawadumu kujionyesha, hawataki kufundisha. Unahubiri habari njema wanakukamata wanakutia prison na romamo na nyamaza. Qu'est-ce que tu portes? Onesha kina prison haina cha kusema kwa maneno yako. Ndio watu wataresonate. Maneno yenyewe na prison haiguzeko. Ni maneno gani? Wenjo watonea kwa valere ya maneno ya nani? Ya Mungu wako. Na wewe mwenyewe unaogopa. Sabato wakaliteksi wanatorara. Il faut qu'on va faire comprendre qu'il y a une chose que nous portons. C'est la parole du Seigneur qui a l'autorité sur la terre et dans le ciel. Jésus aliendaka alikuyaka akasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Enendeni katika dunia yote. Basi mtafanyaka vile wapi? Enendeni mtenda wapi? Mwingine mtu alikuwa anitayari ambapo tunachajwa gisi kwa sekta basebe kama shau kimbia mtu ni sebe kinaweza nitamo sekta. Mimi nilipata lubatizo la wasebe wakanipatia carte ka lubatizo. Kikoko kashe kasebeka.
kikoko na sinyatiri ya mwalimu wetu Tito wa Moromba, wanatia kwa kashe, wanasema enendeni mumepewa mamlaka duniani pote, enendeni mkahubiri watu, mkawafanye wanafunzi. Sasa naenda ambone kwa sekretari, mlikuwa napenda nibakie tu kula mzade, unatumikisha mulondo, mimi natumikisha mulondo, mimi na ubiri nyaba pelera mtu sana endaki kwa nini ubiri endra ambaye bushaenda mbaya. Nasema no, wanawaza sadaka nishakuwa nidamia kosi nyingine niko ndani. Sina kule ndenda ubiri na niko natumia sadaka yenyewe kama njuje barataka. Nini nafanya vile alisemaka ha? Owe, nisema kitabu yenyewe ninaandikiwa. Karti yangu kulubatizo mtakakata. Muende sema kwani nilienda kaanda kule. Joseph Kipindi niko nako. Niko kule tunapaswa aenda tuhubiri, tueleweshe vyenye Biblia nasema. Na baba kienda mbaya tutabambia nini? Naomba kuwaonya. Unaenda mbaya. Tudumu kujionyesha ya kwamba tumekubaliwa na Bwana. Paulo yeye anasimama anamwambia unatasema nini? Rudia mu 19 Acte 17:19. Wakamshika wakamleta hata Areopago wakisema tunaweza kujua maana ya mafundisho haya mapya yanayohubiriwa nawe. Endelea na 18. Kwa sababu unaleta maneno mengine kwa masikio yetu. Sasa basi tunataka kujua maana ya maneno haya. Rudia tena 19:20. Wakamshika wakamleta hata Areopago wakisema tunaweza kujua maana ya mafundisho haya mapya yanayohubiriwa nawe, kwa sababu unaleta maneno mengine kwa masikio yetu. Sasa basi tunataka kujua maana ya maneno haya. Unasikia bibi anamwambia tunapenda tusikie, uko nataka sema nini? Maneno mageni. Maneno mageni ndani ya masikio yetu. Hatuyabisikia. Tunapenda tusikie kama kuna tatu tuambia nini? Hatuyapataka mwanatake sanamu mwe mwingine. Hatuyasikia na mwana anasema kubiani unasema mwe mwingine yetu. Hatuyasikia na vile unasema na kufuka. Nionge watu wamesikia jizi, batamsikiliaka kunani kapakasi. Ndio wewe tumishi. Alors sikia bien Biblia iko nasema. Kamata Biblia munini verse moja ya Butamu tuko nisoma kwa sababu maverse za Butamu zinalala mbibli. Maverse zote za Biblia ni Butamu, vose tena vose wa Efeso sura hii. Usikie Paulo kunasema watu wanaweza sema bashasikia Yesu, lakini unaweza bakuta habayasikia Yesu jinsi inavyopasa musikie. Soma verse 20. Efesie 4:20 tasimamia ku 21 mpaka 21 inasema hivi: lakini ninyi hamkujifundisha Kristo hivi, ikiwa mlimusikia na kufundishiwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu. Donge ndani ya Yesu mko kweli. Msijifundishe Yesu mubaya. Eski umefundishiwa Yesu gisi inavyopasa afundishiwe? Sasa watu washasikia ku Yesu, kwesi samwa na abafadi ni na abaya musikia gisi inavyopasa kumusikia. Na rujibata sikilia kwa watu unaenda kutanisha mtu atimiane kwa tamaa de Jehova nishasikia Yesu, ushamusikia, lakini hawe musikia gisi inavyopasa kumusikia. Mwingine ni mizilmati na Yesu ni wakwetu, simtusoma tu Yesu wanamuita Kaisa, ubishasikia ku Yesu, lakini hawe musikia gisi inavyopasa kumusikia. Rudia ile verse ba mizimana banafikia tunabatamana ba Katoliki basikie na sie wengine tusikie. Wa Efeso 4:20 na 21. Lakini ninyi hamkujifundisha Kristo hivi. Ninyi hamkujifundisha Kristo hivi. Ikiwa mlimusikia na kufundishiwa katika yeye, na kama mlifundishiwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu, na kufatana na kweli yenyewe kuna donge watu washasikia Yesu na wanamusikia vibaya, batamoniaka kusiwa kunani baba msikirie kwa watumishi watakao tafsiri kweli, na beba tajionyesha, na beba tauliza uko nataka sema nini? Situshasikia juu ya Yesu, wako ni wanamuna gani chipite? Haiko mu Yesu saa wengine tuamua musikie gisi inavyopasa kumusikia. Kama huya musikiaka gisi bali musikiaka, na sisi tutakufundisha Yesu gisi anafundishiwaka kufatana na makweli zenye ziko ndani ya mtasikiliaka wapi. Unasikia mtu kuna kutanisha mgaleri uko ninasumbua watu mgaleri wao yeye yoka Yesu mwana sumbuaka watu mgaleri mwenye tunabeba ndio mwana tumaka watu waende sumbua watu mumanini mumagaleri. Wewe kama umujui unajua Yesu mwana sumbuake watu mumakarti. Sisi tutadumu kujionyesha kiwango mtokamate. Mnataka nini?
Mukati wanakuza mkapakashi kuna tafuta nini? Mimi napenda vajene vajue. Ni dumu kujionyesha kwamba nimekubaliwa na Bwana. Mfanya kazi asiyeona haya. Rudia kwanza ile verse watu waisikie mzuri. Waefeso. Waefeso 4:20-21. Lakini ninyi hamukujifundisha Kristo hivi. Nyamu kujifundisha ka Kristo vile. Kuko watu biko kujifundisha Kristo vile. Menyi haiko vile njomo na mwiga. Ni abutuli. Marke modele nouveauté édition ya Nzambe. Ikiwa mlimsikia na kufundishiwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu. Vende. Muondoshe kwa maneno ya mwenendo wenu wa mbele yule mtu wa zamani anayeharibika kwa kufuata tamaa za udanganyifu. 23. Na mfanyo wapya katika roho ya nia zenu. Donge na bumupya buonekane. Nero kapakasi bumupya buonekane. Nero wende onesha watu difference entre Jésus wa sasa mwenye watu hawajui akuwa sawa gisi wa Jésus iko. Hapana kukamata zi mwingine. Paulo yale onaka amwe ajua kazi. Nero kapakasi beba tonesha ka vrai Jésus didani. Chipiti mtu anasema waka Butembo unasema ni nilikutanisha mwingine mpastor mwa anatoka kwa Sebeka. Anaenda nje group yake atiye njo ndabana. Nti pastor ndabana unatokea Sebeka nini? Ati yeye anaamini vya Sebeka biko nafundisha. Tena anatoka. Unaweza jitenga kwa watu na hakuna sababu. Viko mjia mzuri. Viko mjia mzuri na iko ya mzuri. Donge hauna chini unataka wafundishe. Unafaa za Biblia tusijitenge kwa watu na hakuna sababu. Ni zambi matengo. Le secte ni mazambi kujitenga bure bure. Ni zambi. Il faut avoir des preuves na makozi. Sasa mimi nikamwambie ukitoka unatafuta onesha Jésus wa bien. Hapana kwenda fundisha tena wewe nakukuta haujui cha ule toka yako kama ni nini. Tutakwambia tukulitokee nini. Unajitengea nini? Niko kwa sababu wenyewe sasa mimi sawa sema niko na ubiri leo bali nipatia karti yangu albatizo njoo hapa. Cha pili kuko vyema na katala Msebeka nikisho ntibwa kama mimi kama mmesekua kufuatana na Biblia. Na tufuate Biblia kisi mlisemaka twende hubiri watu vya nani? Ya Yesu. Na kama hamuvijui tungelijua Kristo gisi inavyopaswa tubadilishe na mahakili zetu. Batavioneaka kunani kama hapa kusikilia vyako na hapa kwa sema watu waliendambia Paulo tufundishe kama unataka sema nini. Ndio watu wanasikiaka Yesu na habaya musikii na ilifo kumu na atake. Na basi unataka tuambie nini? Vya nouveau vya wapi tu unataka tuambie kuko di nouveau. Kamata ingine kitu kimoja. Iko verse yenye na nishangazaka iko Mugalata. Chapitre 1er. Usikie Galate 1er. Galate 1er verset 6. Galate 1er verset 6 inasema hivi: ninastaajabu ya kuwa mumemwacha hivi upesi yeye aliyewaita nyinyi katika neema ya Kristo, mkageuka kwa habari njema ya namna nyingine. Kuko habari njema za namna nyingine. Leo sasa wewe unataka ile mshaenda kuingine. Leo uko mtu anasema ati nisiasikia habari njema cha kunisumbua hapa. Uko kuingine ulisikia kama Lohanda ya mapengo pengo. Leo habari njema zile mapeke. Mwingine njoo ameniandikia sasa jina yake. Ati manake wewe Wasebeka biko na makosa. Unawai. Leo ule ameanza sikia ati Nerumu natasema nini? Ule bwanju mwiko nanefuata. Sijia mimi nilikuwa kumkutana Wasebeka pale bati sia tuko masekte. Niti mimi siwezi katala nishakuwa sekte sababu mimi mshaniita masekte mkishanipatia karatasi. Lakini tutaangaliaga kuli sekte kama ndio wapi. Wewe kutaa mtu msekte na wao sekte. Si Katoliki na wanasabu protesta. Mnajiproteste kunini? Waliondoka wanajiproteste kuproteste ndio kukatala. Wanaondoka mchikatoliki mlitokea kayo nini? Mko sect. Na bakatoliki ambwe vitunga bishibiri hiya. Ecclesia. Na wanayoke vitunga vibandi vitaela inje. Nere kumbe tunaosha mko kwa habari njema nyingine. Mko kumsingi nyingine. Amko kwa mamitume. Haiko kwa mamitume na manabii. Hadi nyenye ni kwa uko kwa mamitume na manabii hengo. Na kumbe tunakuonesha hapa sikia sasa mimi nakia batakesho ya Sebeka. Mimi natafuta kuonesha ke tuko na kazi ya kujimanifeste.
Batemwe de Jehova tunaonesha. Bakatoliki njoo mimi natafuta ambia usitoke mgrupe pour le plaisir ya kutoka. Wengine walitoka sauvetage. Sasa mimi nabauliza ntinye bajao mnatoka sababu gani? Mimi nasikiliza. Chele naomba tuulizane problem. Mimi nauliza banayonama. Na nyinyi mlitoka sauvetage sababu gani? Ile tu. Mimi nakuuliza wengine. Mimi naenda kutanisha mtu anatoka mcha Adventist. Anaanza chingine cha Adventist pale pembeni. Na ulitokea hiyo nini? Asi njoba reforme. Sababu reforme njoba unaenda ono. Hapana. Kuko vitu vya. Nero kuko habari njema ya namuna nyingine. Nero Paulo ati tutonesha kibaya ya kweli. Nero kabakazi Paulo alikuwa na vitu viko moroa akadumu kujionyesha na kabomola mgini watu wakasikia parole. Inaomba tukamate position ba jeune. Kuko watu wanawaza wanajua na habajui. Gisi na mimi nazawaza mimi najua kwa sina sifa nini. Soma Corinthiens chapitre 8. Uko nasikia maverse gani? Niko nazifuata kwa makini. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. 1 Corinthiens 8 verset 2. Kama mtu akizania ya kwamba anajua neno, hayajua kama inavyompasa kujua. Rudia tena pale. 1 Corinthiens 8 verset 2. Kama mtu akizania ya kwamba anajua neno, hayajua kama inavyompasa kujua. Kuko mtu anasema kati ashajua kwesi na haya fanini na hayajua gizi na mpasa. Utanishajua Yesu kwesi na haya faridi. Na huyo mjui. Utiniko muinjili, niko natumia habari njema kuko mwingine unajua lohengo. Sasa yako ya kweli itajulikana kaeka pakasi kama hausimami. Tena ukifasiri vema neno. Ufasiri vema. Tena udumu. Na unaogopa. Qu'est-ce que les gens vont comprendre? Ba moniste batambiliwa nini? Faut tunakamata position. Pourquoi nous disons que les monistes sont perdus? Pourquoi nous disons que les maidole haziko mbaya? Anaweza sema mfrase mingi si frase tuambia kitu tunaangalia ka kweli na bongo. Injili na niko injili ya lohengo hengo. Ya Yesu mwenyewe ulijua mubaya. Donc watu wanashitiaka kuitu. Ifo turudia kwanza mwi verset. 1 Corinthiens 8 verset 2. Kama mtu akizania ya kwamba anajua neno, hayajua kama inavyompasa kujua. Uangalie kama ushajua gisi inapaswa kufanya nini? Uijue. Donc watu wanaenda ku wengine kwesi na habaya fanya nini? Na habaya jua. Ndio il faut tunajua kama inavyopasa kujua. Kuko wengine verset moi tona tusome hapa mu chapitre 1 Corinthiens chapitre 11 verset 4. 2 Corinthiens 11 verset 4 inasema, kwa sababu kama mtu anayekuja akihubiri Yesu mwingine tusiye mhubiri, au kama mkipokea roho mwingine msiopokea, au habari njema nyingine msioikubali, mnafanya vema kuvumiliana naye. Ati nini? Kuko watu wanahubiri habari Yesu mwingine hapana. Rudia tena verset. Donge watu wanaenda pressure. Anakuwa kama kuna taa Yesu, kuna taa Yesu, kwa sina ni mwingine. Ndio unaonesha difference ya Yesu wa ule na Yesu wa nani? Na Yesu wako. 2 Corinthiens 11:4. Kwa sababu kama mtu anayekuja akihubiri Yesu mwingine tusiye mhubiri. Kuko Yesu mwingine mwenyewe Paulo abiko. Na mtu yote mwata kia kati Yesu Bwana. Unaangalia tu ni ule Bwana mwenyewe niko na hubiri, kumbe haiko mwingine. Endelea. Au kama mkipokea roho mwingine msiopokea. Mwingine hapana ule mwalimu mnastahili kupokea. Endelea. Au habari njema nyingine. Au habari njema nyingine. Na kuko watu washa tronge. Anakuwa kama iko na hubiri Yesu kwa sina ni mwingine. Habari njema na ni ingine. Alors mes chers amis, nous devons nous relever. Kuko chenye tunakatala. Kuko chenye tunakatala. Ni chengine nero tutadumu kujionyesha ili mjue chenye tunakatala. Nero samo nakatala sawa uko wayera. Anatafuta kujua kama tunasema nini. Alors il faut que tunavionesha. Watu waelewe Mungu mwenye tuko natasema wa Biblia. Paulo ndio mwana anasema pana hichi pite ati Yesu mwingine, injili nyingine, nini roho nyingine. Mungelijua Kristo gisi inavyopasa kumjua. Hamkujifundisha Kristo hivi. Sasa mtemo aseme Yesu alikuwa kama mwende maso muumbaji.
Sasa watu kikupatia melondo ya kudemondre Yesu yeye hakuwa mwede maso. Yengine inaonyesha kama Mungu bwana nje alikuwa kama nini? Mwede maso. Mwede maso mwingine. Bwana mwingine alikuwa mwede wa mwingine. Na Mungu sasa alikuwa naomba ulikuwa kana nani? Na nani? Ati nilikuwa peke yangu mimi mmoja. Tena atambo. Na Yesu atinalikuwa pale niko naona gisi iko na omba. Sasa mali alikuwa naomba ni Yesu ubie na Mungu. Tena hakuna kilichofanyika pasipo Yesu. Mwalifanyaka vipi ni nani? Ni Yesu. Tena walikuwa kana nani? Tunapotesha kichwa moto shalom. Sasa ni hai. Tena tunaenda mwelewesha tena usiseme ati Yesu njoo ule mwingine mwenyewe uko natumika na ni wawili. Ushuhuda wa watu wawili njoo uko kweli. Uko vitu vya kuelewa, mnasikia Biblia mzuri. Ambapo Yesu ni mtoto wa Mungu, tuti ni kweli. Tena Yesu ni mtoto wa mtu, ni kweli. Na kuko sababu. Ndio kuko vitu vya kuikalisha watu kuelewesha. Sasa niliuliza mtu mmoja tuti Yesu ni mtoto wa Mungu. Ati na mtoto anaweza kuwapata babake, ni kweli yuko na raison. Mtoto hawezi kuwapata basi mimi hapa sisi kwa mtoto wapata babangu. Tena mtu mmoja kaniambia ati Yesu aliumba mbingu na dunia kaniletea ati alikuwa kama mwende masonti bwana. Maki Yesu alikuwa kaona dunia na yeye aombewa ati. Sipa Yesu kaleumbaka mtu aliumbaka dunia alikuwa kama mwende maso wa Mungu. Kama anamtaka mtoto wa Abrahamu, mtoto wa Adamu, mwana wa Adamu anashitao mwana wa Daudi. Yesu na Daudi mkubwa njoo wapi mwali anja kwao ni nani? Sasa unajua Yesu iko na modeli nyingine. Tunakusha sema mtoto hakwake mkubwa kwa nani? Kwa babake. Ungelejua Yesu kama iko namuna gani? Ni mkubwa na kumaria. Na kumaria oro alizaliwa na dadi na Maria. Ni mkubwa na ku Davidi oro alikuwa mbele Davidi aku. Ni mdogo na ku Abraham oro alikuwa mbele Abraham aku. Ungelejua yeye kama iko haiko sawa wewe gizo lazaliwa na babako. Haiko mwana wa Mungu mwele njini unawazaka. Iko mwana wa Mungu kuko sababu. Imekupasha umujue gisi inapaswa umujue gisi inavyopasa umujue. Bamizili mambo Yesu ni cheumbe tu. Yesu anataiwa kama cheumbe sawa Adamu. Tena Qur'ani yenyewe inasema mwingine mtu hawezi umba isipokuwa mimi peke yangu. Na mkikuta mtu anaomba mnajiuliza mzuri ule na nilitumika pamoja naye na ni Mungu kama mimi. Tutemko bangapi atatoleumba? Qur'ani inasema na mwisho unaenda sikia Abu Yesu akaomba ndege, akaonesha mamlaka. Donc tunaona maki Yesu na Qur'ani na reconnect. Niko na mkutano mwandefanya hapa mwa kiwezekana Mungu akipenda hapa Mbalabala Grand Route ya matokeo. Ndafaa pale mkutano ya kueleza Qur'ani na Biblia kama nasema nini Mungu anipatie wakati. Donc niko natafuta kuonesha kuko vitu ilifotujue kweli gisi inavyofanya. Na wokovu mtu anokokaka msamaha wa dhambi iko na kumbe tunavionesha unadumu kujionyesha kwa mfano. Paulo akakuta Paulo alifundisha akaona watu waelewe Yesu. Akaendelea kufundisha. Akajiuliza mbona nataka sema nini? Pima kutusomea Matendo ya Mitume 16. Acte 16. Bake Paulo alikuwa democrat independent mtu ya Nzambe. 16 usome basi pale kuna nishangazaka verse 20. 16:20 inasema wakawaleta 19. Lakini wakati bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakakamata Paulo na Sila wakawakokota hata sokoni mbele ya wakubwa wa mji. Wakaleta Paulo musoko na wafunga 20. Wakawaleta kwa watawala wakasema, watu hawa wanafadhaisha mji wetu sana, nao ni Wayuda. Tena wanafundisha desturi zisizo halali kwetu kupokea wala kuzifuata, kwa sababu sisi tuko wa Roma. Ambao wako nafundisha vinyesi hatustahili kufanya nini? Kufuata. Donc sababu kunaeleza juu ya Yesu wao. Watu wanakostatiki kuko vetu vyenye viko nafundisha vyenye abo hawezi fanya nini? Hawezi kufuata. Soma mu Acte 17. Acte 17 verset 6. Acte 17 verset 6 inasema hivi: na wakati wasipowakuta wakakokota Yasoni na ndugu wengine mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa waliopindua dunia wamefika hapa vile vile. Kumefika watu wako napindua nini? Dunia wanafadhaisha watu kwa maneno yao. Endelee. Naye Yasoni aliwakaribisha
Na hawa wote wanaasi amri ya Kaisari wakisema ya kwamba yuko mfalme mwingine ndiye Yesu. Na Yesu ule ambaye ni mfalme Kaisari ni mfalme. Tena mbona Yesu ni nani? Sasa ni mfalme. Sasa Yesu na Paulo na Kaisari mfalme ni yeye, Kabila ni mfalme. Watu na Yesu ni mfalme. Oro watu wanogopaka basolda Kabila hawagopake ufalme wa dadi wa Yesu. Sasa kuelewesha qu'il y a un Jésus qui est plus grand que Kabila, qui est plus grand que les commerçants, qui est plus grand que les autorités ecclésiastiques, qui est plus grand que les autorités cannibalistes. Iko yulo kukila mamlaka Yesu ni ya mkubwa. Foto na waelewesha. Watu wanogopaka mbo lete takuataki. Haka mungali atakutia mprizo. Elveki atakufunga. Ifo kumbe tunaelewesha hapa ki Yesu ni mkubwa kuliko na nini? Kuliko prizo, kuliko vile vyote. Mtupeleke na mfusoko, mtupige na mafimbo. Lakini tuko na Yesu mwenye tunataka eleza ule mfalme. Amusimu kuna tuletea na madesturi zenye hazitustahili si. Mshanja ziona. Tushanja waingiza mu vyenyenye hamu bendi. Kuzifati na kuwesa nguvu kwa jambo tutulema mbota. Mbota. Muziki profile. Utaona merani. Hata kabumbo leo. Na kuiba tu. Na kushingiri unatafuta sema nini tukoko Yesu maana kutaka. Tena uzuri wa Yesu unapita sababu na wao kukamata shiba la pe. Unashakatalaka sababu naona shake wizi hapo nini? Haiko cha mzuri. Na mwizi mwaliba kwa rungolo wicha akishifikisha pa Butembo tena na unaiba na anakutafuta kati mwizi basi abiwa ketu vote mwizi anasabu kwa retosha mwizi donc leo tuko mubia bie na watu wasema mnatusumbua lakini aliko tunajua kile yetu na wasumbua ni vya bibi kama nzuri sana alors kisha na mimi na nyamaza vya faida kwa watu wote. Moizi alionyeshaka kuamini Yesu kama ni nini akaikamatia decision. Na lendi tutaendelea ni maneno. Tunapenda vipende vionekane sababu tunapenda tuoneshe tupendue. Walisema walikuwa na pendua dunia. Walikuwa na fadhaisha mioyo ya watu. Wanaonesha Yesu mwingine. Yesu wenyu, mchisomo wenyu. Anitikaka vya wapi mu maisha yenyu vya watasema mpaka unaleta madesturi zenye tuitike siku mwana niliambia vingine Yesu atamsipeleka nake kwa maparke. Unaenda kuparke, waenda kufunga sababu ya chataka. Biblia eti hapana. Ambo vile vinaweza wezekana. Kama haujui Yesu, mwetu kuna leta yeye tena nawezekana. Anaanza kusamehe na mkahaba tu uende usifanyake dhambi tena. Samehe mtu aina asifanyake dhambi msingiri kutawisha wala kama ataweza kachile na mpaka kufa yake ndi mkaburi. Sasa jinsi bila sababu kumbe mno mwasika mwangali 0 km ambo tampataka wapi niseme ni zambi lakini kumafatana na mimi nishaje chunga sababu ya Mungu na wengine wanasema chibitu kwa wayere mliko wayere sababu hamujui sikuko mwenyewe nawezeshaka na mwari sema hata tunapashwa weza tena si wengine wanakuwa babekera tena wajua garson na wanaume na hawakoki hata kuna wewe ibaki hata hangaikie Mungu lakini vinawezekana na mbona utapataka kabisa 0 km chipita ya mga second na mimi nashawezekana leo watu tuwaeleweshe kiko kwa vitu yeye na wasiko siwazi hawezi kuishi maisha ya mtakatifu kuko na kuokoka yenye ilifo tunaelewesha watu unajiuliza kuokoka ni nini kesi signifie treso batibuja wanatazama kuokoka liabo kuokoka ni nini mwingine tulimuuliza kwa Yesu mwana wako waka anafikisha Zakayo anasema ati na beeni shaibia abeto abo ndabirudisha mara ngapi mara 4 Asika naosha isika kunifuti na vile ulibiaka utabirudisha mara. Yesu akamwambia tu wokovu ishafika huu. Wokovu wenyewe ulifikaka mwako ishakufikisha kunivuna sema ati ndarudisha vile nilibaka mara ngapi? Mara 4. Nienda unana na venye nereko. Seaka. Ule Yesu wako njoa. Wapi? Haiko Yesu mwingine. Haiko injili nyingine. Inaina kuristitisha. Hapa hauwezi rudisha vitu watu. Tano uko navyo. Yesu ati kama haonavyo, uko navyo. Hauwezi tumika ulepe vyenye uliibaka. Zakayo tengiaka mulofalme mulopango lenye la Zakayo kwa mfalme ya mbinguni yenye Zakayo iko hamo. Ushaambiliwa dhambi zako samehewa. Ushakasamehewa. Le vrai pardon est auprès de toi pour qu'on te craigne. Ushajua na kuogopa Mungu. Mesheri za mitu napenda tufe raisonner watu. Na mwana anasema ati toka. Useme vile mwingine njoo amejiandikia hapa message ananifurahisha, mwache nimsome naye. Donc tungere comprendre ati mbona wewe uko na soma
tu mashairi hauko naifasiria iko nisikia ke tunakatala kukialeta hapa maelezo yetu tusome tu kitabu. Huyu mtu kunafuata nani unafaa kuandika message usha constateke hatutaki kuleta leta hapa lokada tunasoma tu kitabu cha leo China mtu wa kitabu tucheke kidogo. Lacha nasome na ingine. Huyu mtu anastahili kupata matabishi na bizu moja. Na ndabana atafungaka Yosefu. Siniko Yosefu tumie njo chipita. Akichelewa ndamwambia tunashindwa bure sababu kamngeleana ni wezaka. Mezoka liteksi na tuwezaka na eveshe na tubeba. Sasa ndabana anachelewa. Tusiongeze moyo yetu bwana. Yani melondo tu mtu wa rotu ya melondo. Nani unafaa kutushulisha kia hatuko babandi? Tukifasiri vema neno la kweli. Usiende tuonekana kwa yaradi yako. Some tu verset ya mwisho. Tupatie watu leo wanapenda waite. Hébreux chapitre 11 verset 24 à 26. Hébreux 11 24 à 26. Kwa imani Musa wakati alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa dhambi wakati kidogo. Akihesabu ya kuwa kulaumiwa kwa Kristo ni utajiri wengi kuliko hazina za Misri. Moise ambo wakati gani alipokuwa na imani akaona kupata rudia 24 kwanza watu wasikie. 11:24 kwa imani Musa wakati alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao. Akakatala kuitwa binti ya mwana wa nani? Mtoto wa binti ya Farao. Ati hapana, siko mtoto wa Farao. Niko mumazambi, endelee. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa dhambi wakati kidogo. Ati mwana taseke kuliko kujifurahisha mzambi. Dhambi iko mgutamu. Lakini ile butamu ni wakati kidogo. Ati mwe basi akwe tu bure. Amwakwe bure. Asijifurahishe mzambi kwa wakati kidogo. Akihesabu ya kuwa kulaumiwa kwa Kristo ni utajiri wengi kuliko hazina za mateso ya Kristo iko tajiri mingi kuliko vitu vyote vya nini? Bagarso batajua kila za vokamungere, za vokafekite, za vokabede, za vopalose hazifike ku Mungu namna gani? Ifo baone mtu wa Moise batamonieka wapi? Ke kuokoka iko na plus de valeur kuliko lara zote za vokafekite. Hatuseme tusini zambi, meko jua Mungu inashinda ile Moise alionaka nabi ya Farao ni vya kidogo. Oropa Butembo kula pata vidako vya Farao. Sababu nabi ya Kongo habana habi. Ndio kuelewesha bagaso chile batachioneaka kuma mbuzi. Mateso ya Kristo kwa mingi kuliko lare zote za wapi? Ushajua ule Yesu wa vele. Maana zacha tukwaliko kujifurahisha na dhambi wakati kidogo ni balapea mtu. Unaiba $10 ya mtu $100,000 ya mtu. Omuta sekake maisha kwa yote Yesu akenda Yohani Moizi akenda kwa mulisha wa mambuzi. Omwana shokoka. Akacha manguruwe za Egypte. Akacha manguruwe za Egypte na manyama na malengodor. 0997 72 63 87. Maana napenda kuita tuko hapa. 081 28 48 212. Tulipoteza karibu 10 minutes mtusameme. Tungeliwapatia mwata 10 minutes ya kuita nilishindikana. 081 28 48 212 09 97 72 63 87. Mimi nakosa watu hakuna mwali furahia kipindi. Mimi tunashukuru ule wa message sababu kama iko na intelligence ya mingi hata tuchue kenda bana atatufunga na prison. Kumbe tunaelewesha ki prison haiko kitu kama tuliambia mtu nini kweli. Nalikuta haiko kitu kama meokoka. Wa kwanza huyu nikukamate di. Halo. Bora na wewe rezono na kukatala basi kosa ni nani? Halo. Bo anakapeka basi hawezi sikusikii. Rezono kutunda mera. Kuliko kula initi yako. Mnasikia? Mwingine apime badia tosha kwa mwingine haya. Sababu anakuwa kama iko problem. Muoneshe kile zoka meme tuna regrete. Halo. Tena mefile. Sawa. Si atuko hapa. Si nitia umepotelea bure. Kumbe kwa rezo njoo na kutesa.
La mwingine ule. Halo. Hapa ni okay. Mungu asikusahau babangu. Ndio tena mzee. Hatutaacha mercredi ku Radio Espoir 19h20 mpaka 20h30. Semu galeri bachanja mwachitika na watu wanjifundisha mabafla mbako nano bayo ruhusa tu. Chiri mchache kwa watu kuna chifileko. Nese mugaleri kaliteksi bachanja fundisha wengine ba pastor bali. Maneno ya Mungu ni nzambe tu njoma neongoza. Bye.